नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य देशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज जानिबा 29 नवेम्बर 2025 शनिवार दैनिक राशिफल। आसंतु आज दिन टी एक सुंदर कहानी सहित आरंभ करवा। थरे जड़े भोला ब्राह्मण थिले। से गोटे यज्ञ करने पाख गाँव गोटे छोट छेली छुआ दान रे पाइले। से छेली छुआटी को निज कांधरे बसाई खुशी निज गाँ को फेरुले। बाटरे 3 जन ठक बसी से मैंने ब्राह्मण को कांधरे थिबा छेली छुआटी को देखी ताकू ठकिया पाई गोटे योजना कले। से मैंने 3 जन अलग अलग जगह ठिया हो गले। किछि बाट गला परे प्रथम ठक जनक ब्राह्मण पाखक आसी आश्चर्य होई कहला, अरे ब्राह्मण देवता, आपण एते ज्ञानी होई गोटे मला बाछुरी को कांधरे बोई कुआड़े जाउछंती। ब्राह्मण रागी जाई कहले, तू कौन अंध देखि पारुनु? एइटा गोटे जीवंत छेली छुआ। एहा कही से आगो को चली गले। आउ किछि बाट गला परे द्वितीय ठक जनक ताकू देखि कहला, हे प्रभु, आपण जणे ब्राह्मण होई गोटे कुकुर को कांधरे बसाइछंती। एहा तो पाप अटे। ब्राह्मण जनक एथर टिके द्वंद्वर पड़गले। से भाविले, मो आखि कौन ठीक से देखि पारुनी, किंतु से छेली छुआटी को भल भाव देखिले आ आग को बढ़िले। शेष में जेतेबेले से तृतीय ठक पाखरे पहुँचिले, से ताकू अटकाई कहला, छी छी, आपण एक ही काम करुछंती। आपण गोटे गध को कांधरे बोहुछंती। एथर ब्राह्मण जनक पूरा डरीगला। से भाविले, निश्चय एटा कौनसी मायावी राक्षस जी बारंबार निज रूप बदलाउछि। एहा भावी से भयर से छेली छुआटी को रास्ता कड़ को फिंगिदेले। आउ निज जीवन बंचाई सेठारु दौड़ी पड़ाइले। तापर 3 ठक एकाठी होई से छेली छुआटी को नहीं खुशी रे चली गले। एही कहानी रो एही शिक्षा मिले, जदि आमे निज उपरे एवं निज आखि देखा कथा उपरे विश्वास न रखिबा, तेबे अन्य लोक माने सहजरे आमको ठकी पारिबे। सब बेले निज विवेक एवं बुद्धि को व्यवहार करने उचित। बंधुगण, यही सुंदर कथा पाई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। जदि पारुचंती कमेंट जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करिया पूर्व आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आजिर तिथि और नक्षत्र उपर। आजिर तिथि हैला शुक्ल पक्ष नवमी राति 10:15 पर्यंत। तापर दशमी नक्षत्र पूर्व भाद्रपद राति 2:22 पर्यंत। तापर उत्तरा भाद्रपद चंद्र राशि कुंभ राशि राति 8:33 पर्यंत। तापर मीन राशि। तेबे आसंतु जानिबा आजिर दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहइबो। मेष राशि, आज दिनटी आपनक पई मिश्रित फलदायी रहइबो। कर्म क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने को पड़िबो, किंतु ताहार उचित फल मध्य मिलिबो। अप्रत्याशित खर्च बढ़ी पारे, तेणु आर्थिक मामलें सावधान रुहंतु। भाई भौणी सहित संपर्क सामान्य मतभेद देखा दे पारे, तेणु बाणी उपरे संयम रखंतु। विदेश यात्रा संबंधी कौन शुभ खबर मिल पारे। धार्मिक कार्य मन लगिबो, जहाँ मानसिक शांति प्रदान करिबो। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबा आवश्यक। विशेषकर पादरे जंत्रणा अनुभव हो पारे। आपणक पई शुभ रंग है लाल। प्रतिकार हनुमान को लाल मंदार फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि, आज दिनटी आपणक पई अत्यंत लाभदायक रहिबो। आर्थिक स्थिति रे बड़ धरणर उन्नति हेबार संभावना रही। आयर नूतन उत्स सृष्टि हेबो एवं पूर्वरु करिथिबा निवेश भल लाभ मिलिबो। बंधु मानक सहयोग मिलिबो एवं सेमानक साहाय्य रे कौनसी अटकी रहिथिबा कार्य संपूर्ण हेबो। पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो एवं बड़ भाई सहित संपर्क मजबूत हेबो। कौनसी इच्छा पूर्ण हेबा जोगु मनरे प्रसन्नता रहिबो। सामाजिक क्षेत्र में आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाइबो। आपणक पई शुभ रंग है धला। प्रतिकार असहाय लोकंकु चाउल दान करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि, आज दिनटी आपणक क्यारियर पई अत्यंत शुभ अटे। कर्म क्षेत्र में नूतन सुजोग मिलिबो एवं आपणकर पदोन्नतिर संभावना रही। उपरिस्थ अधिकारी माने आपणक कार्य रे खुशी रहिबे एवं आपनको नुआ दायित्व मिल पारे। पितांक ठारू आर्थिक सहाय्य मिलिबार जोग रही। सरकारी कार्य रे सफलता मिलिबो। आपण निजर बुद्धि एवं विवेक द्वारा जटिल समस्यार समाधान करिबारे सक्षम हेबे। कार्य व्यस्तता सत्वे मानसिक शांति बजाय रहिबो। आपणक पई शुभ रंग है सबुज। प्रतिकार गाय को सबुज घास खाइबा को दियंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि,
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କ୍ରିମ୍, ପ୍ରତିକାର। କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଦିନ ଅଟେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରବର ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସୁନେଲି, ପ୍ରତିକାର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ, ପ୍ରତିକାର। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ୍ଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଲାପୀ, ପ୍ରତିକାର। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ମନ ଖୁସି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା, ପ୍ରତିକାର। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ବାତାବରଣ ରହିବ। ନୂତନ ବାହନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବାଇଗଣୀ, ପ୍ରତିକାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଲେଖକ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା, ପ୍ରତିକାର। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନୀଳ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଲାଭର ଦିନ ଅଟେ।
आर्थिक स्थितिर उन्नति हेब एवं अटक रही टंका फेरस्त पाइबार संभावना अछि। आपणकर मधुर वाणी लोकों को आकर्षित करिब एवं आपणकर समस्त कार्य सहज रहिजिब। परिवार रे खुशीर वातावरण रहिब। कौनसी मांगलिक कार्यर आयोजन हो पारे। खाद्यपेय व्यवसाय रे जड़ित थिबा लोकों पई दिनटी विशेष लाभदायक। स्वास्थ्य भल रहिब। कौनसी नूतन निवेश करिया पूर्वरु भल भाव विचार करंतु। आपणक पई शुभ रंग हैला नील। प्रतिकार पिंपुड़ी मानकु चीनी मिशा अट्टा खाइबाकु दियंतु। परवर्ती राशि मीन राशि। आज दिनटी आपणक पई सकारात्मक रहिब। आपण निज भितर एक नूतन शक्ति एवं उत्साह अनुभव करिवे। आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता वृद्धि पाइब एवं आपणकर समस्त निष्पत्ति सठिक साब्यस्त हेब। व्यवसाय रे आपणकर मान प्रतिष्ठा बढ़िब। व्यवसाय रे उन्नति हेब एवं चाकरी क्षेत्र में मध्य सुखद परिवर्तन आसीपारे। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। स्वास्थ्य उत्तम रहिब। आर्थिक दृष्टि दिनटी अनुकूल रहिब। आपणक पई शुभ रंग हैला हलदिया। प्रतिकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करंतु। आजिर राशिफल एठी शेष हैला। भगवान आपणक जीवन को सुख समृद्धि शांति रे पूर्ण करंतु। एई वीडियो भल लागिथिले दयाकरी लाइक करंतु। आपणक परिवार बंधु मानक सहित शेयर करंतु। एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबांतु। पुणी थरे नुआ वीडियो रे देखा हेबो। धन्यवाद। नमस्कार।